Ini Kak Yafran dengan mobil truknya. Mbak Dipa, mobil truk. Dek Kavin, mobil pemadam. 1, 2, 3. Wah. Naipa. Seperti itu. Lắm nè con uống rượu thật lại. Momot apa Kak? Apa? Jeruk. Oh, Kak Yafran momot jeruk. Mbak Dipa momot apa Mbak Dipa? Jeruk. Dedek? Dek Gavin? David gak momot. Awas. Menang. Stop. Motor. Wes, ayo pulang yuk. Dek. Antar foto sama Pak.